السلام عليكم تلاميذي الأعزاء تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. نفتتح دروسنا لهذه السنة بحول الله بأول درس الذي هو calcul littéral, identité remarquable, développement et factorisation. Premièrement, développement et factorisation. التعميل والنشر. أولاً A. Développement. نبدأ بالنشر. Propriété, خاصية. Développer un produit, c'est le transformer en somme. نقول بأننا نشرنا أو قمنا بعملية النشر أو bien développement d'un produit. ضروري ننشره أو لا نديرو développement ديال واحد le produit. Le produit هو جداء يعني عدد في عدد. إذا قمنا بتحويله إلى مجموع كيكون عندي جداء ونحوله إلى مجموع هنا كنقولوا بأن درنا développement. Autrement dit بصيغة أخرى soit A, B, C, D et K des nombres réels. A, B, C, D et K هي أعداد حقيقية appartient à l'ensemble R. Donc, K facteur de A plus B est égal à K fois A plus K fois B. هنا عندي جداء عندي واحد le produit اللي هو K fois A plus B. On va développer cette expression. Ça veut dire غادي نغيروها نرجعوها مجموع. Donc كنضربو K في A ونديرو بلس لأن عندي ما بين A و B بلس ونضربو K fois B. Donc, K facteur de A plus B est égal à K fois A plus K fois B. K facteur de A moins B est égal à K fois A moins K fois B. La même chose. نعوض البلس عندي le moins. كنضربو K fois A نديرو moins K fois B. Maintenant, si on a A plus B facteur de C plus D. عندي مجموع في مجموع عندي A plus B في C plus D. aussi هنايا عندي واحد لو برودوي وبغينا نرجعوه مجموع كنضربو ال A فوا C A فوا C نديرو بلس A فوا D بلس B فوا C بلس B فوا D. كنضربو ال A في C وفي D après كنضربو ال B في C puis B في D. Remarque, réduire une expression littérale, c'est additionner les termes ayant une partie littérale commune. هنا réduire يعني بسط واش لكي نبسط واحد l'expression واحد العبارة وشنو كنديرو كنجمعو les termes اللي عندهم même partie littérale. Ça veut dire عندهم إما بجوج فيهم X بجوج فيهم Y بجوج فيهم A ولا بجوج فيهم ولا بجوج أعداد معلومة. دونك هنا فين كنقدروا نبسطوا واحد العبارة. On va voir un exemple. Exemple, réduire l'expression M. On a M est égal à 2X plus 8 plus 5y moins 7x plus y moins 11. هنا هاد العبارة هادي بغينا نبسطوها. لكي نبسط هذه العبارة خاصني نحسب العدد اللي فيه x مع العدد اللي فيه x العدد اللي فيه y مع العدد اللي فيه y والعدد المعلوم مع العدد المعلوم. Donc on va faire m est égal à 2x moins 7x plus 5y plus y plus 8 moins 11. هنا غير واحد الخطأ كيطيحوا فيه التلامذ
لي سيني ديال لي نومبر هما اللي قبلهم. صافو دير الا هزيت واحد العدد بغيت نغير له المكان خاصني نهزو بيه الاشاره اللي قبلو. مثلا موان 7 اكس، كتلاحظوا من جبتها في الاسفل جبتها بها بالاشاره ديالها 2 اكس ودرنا قدامها موان 7 اكس. صافو دير هذيك لو موان ديال 7 اكس خاصني نهزها معاها. Plus 5y plus y, la même chose, plus 8, moins 11. كتلاحظوا 11 قبلها moins دونك خاصني ضروري نحط قدام ال 11 لو moins ودرتهم لكم بألوان مختلفة غير باش تبان. دونك m est égal. كنحسبوا 2x moins 7x. 2 moins 7 2 moins 7 est égal à moins 5. هنا كنديروا الإشارة لو سيني ديال لو نومبر اللي كبير لأن 7 كبيرة دونك كنديروا لو سيني ديالها وكنديروا لا ديفيرونس entre les deux nombres. 7 ناقص 2 كتساوي لنا 5 دونك 2x moins 7x est égal à moins 5x. Après on a 5y plus y plus 5y plus 1y. هذيك y normalement قدامها واحد الواحد غير ما مكتوبش. Alors 5 plus 1 est égal à 6. Pour cela 5y plus 1y ou bien plus y est égal à 6y. Plus 8 moins 11. Donc la même chose, le signe du nombre supérieur, ça veut dire 11 عندها أكبر هو أكبر عدد دونك غادي نديرو لو سين موان et je fais la différence entre les nombres. 11 moins 8 est égal à 3. Pour cela m est égal à moins 5x plus 6y moins 3. Exemple, développer et réduire. Pour développer, l'expression a est égale à 2 facteurs de 3x plus 7. Il faut appliquer cette règle. K facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Donc, a est égal à 2 fois 3x plus 2 fois 7. كنطبقوا هاد القاعدة. k كنضربوها في a plus k كنضربوها في b. La même chose هنا 2 ضربناها في 3x وكنديروا البلوس اللي ما بين الأقواس وكنضربوا 2 fois 7. Après, on va simplifier ou bien calculer. 2 fois 3x est égal à 6x. جوج في 3 6 donc كتبقى 6x plus 2 fois 7 est égal à 14. Un autre exemple, développer l'expression b. b est égal à moins 3x, facteur de 4 moins x. Donc, pour développer cette expression, il faut appliquer cette règle. On a k, facteur de a moins b est égal à k fois a moins k fois b. On a la différence هو هذاك le moins اللي ما بين الأقواس. Donc, il faut multiplier moins 3x par 4 et moins 3x par x. Mais au milieu, في الوسط كنديروا le moins. Donc, كنديروا moins 3x fois 4 moins 3x fois x. كنطبقوا فقط هذه القاعدة. ناقص 3x ضربناها في 4 درنا الموان اللي موجودة ما بين الأقواس وأبخي عاود moins 3x نضربوها في x. Après, on calcule moins 3x fois 4 est égal à moins 12x. هنا كنضربو غير 3 في 4 اللي هي 12 تبقى لنا moins 12x moins 3x fois x. مي كتلقى لنا الموان مع الموان في الضرب كترجع لنا بلس دونك moins 3x fois x alors est égal à 3x au carré. Pour cela, b est égal à moins 12x plus 3x au carré. Maintenant, l'expression c.
développer cette expression. Pour développer cette expression, il faut appliquer cette règle. A plus B, facteur de C plus D est égal à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Donc, on a C est égal à A fois 5B. كنضربوا A في 5B plus A fois moins 3. علاش؟ لأن نورمالمون هذيك 5B plus moins 3. 5B plus moins 3. Donc, غادي نضربوا A fois moins 3. ونديروا plus 2 fois 5B. كنضربوا 2 أيضا في 5B. Puis plus 2 fois moins 3. Ou bien مباشرة كنديروا A fois 5B moins A fois 3 عوض ما نقولوا plus A fois moins 3 كنديروا moins A fois 3 plus 2 fois 5B moins 2 fois 3 نقدروا نديروا هاد لا ميثود أفضل وجميع الطرق طريقتين بجوج صحيحتين. Alors C est égal à 5AB. Toujours le nombre connu كنجيبوه في الأول. Donc 5 fois A fois B ou bien A fois 5 fois B est égal à 5AB. Moins 3A. Parce que A fois moins 3 est égal à moins 3A. On peut écrire plus moins 3A. ولكن من الأفضل نكتبوا moins 3A مباشرة. Plus 10B. 10B parce que 2 fois 5 est égal à 10. Moins 6 parce que 2 fois moins 3 est égal à moins 6. كاين اللي كيكتب plus moins 6 صحيح ولكن moins 6 أفضل. Maintenant, factorisation. La factorisation هو التعميل. Propriété tracée. Factoriser une somme, c'est la transformer en un produit. هنا la factorisation هي العكس ديال الديفلوبمون. دونك هنا كتكون عندي واحد لا سوم او بيان ديفيرونس وكنبدلوها كنرجعوها برودوي ولا ترانسفورم اون برودوي كنرجعوها جداء ضرب. هذا هو كيسكو سا فو دير فاكتوريزي. Autrement dit, بتعبير آخر, soit A, B et K des nombres réels, K, A, ou bien K fois A plus K fois B. Ici, on a une somme. عندي واحد لا somme عدد زائد عدد اللي هو العدد الأول K A والعدد الثاني K B. Donc, غادي نغيروه ونرجعوه un produit. نرجعوه جداء. Comme ça est égal à K facteur de A plus B. كنكتبوا le facteur commun, العامل المشترك, le facteur commun, c'est K facteur. On a K un facteur. A est un facteur dans le premier terme. Le premier terme, on voit KA. K fois B, le deuxième terme, on voit K fois B. K, c'est un facteur et B est un facteur. Mais le facteur commun entre les deux termes, c'est K. Alors, on écrit K facteur de A plus B. La même chose, K fois A moins K fois B est égal à K facteur de A moins B. Exemple, factoriser. D est égal à 14A au carré B plus 7A B au carré. Pour factoriser cette expression, il faut chercher le facteur commun. نبحث عن العامل المشترك في الطرفين أو في les deux termes. Donc, هنا لدينا 14 هي 2 fois 7. A au carré هي A fois A. B كتبقى B plus 7 fois A fois B fois B. هنا غير فككنا الأعداد. 14 هي 7 في 2. A au carré هي A fois A. B au carré هي B fois B. غير باش يبانو لنا لي فاكتور كومان. لي فاكتور كومان هما ce sont des facteurs كاينين في le premier terme ou le deuxième terme.
باغ اكزومبل ici راني درتهم بلو روج باش يبانوا لنا. كاينه 7 وكاينه الأ وكاينه بي، كاينين في لي دو تيرم، لو تيرم الأول وفي لو تيرم الثاني. دونك on applique la règle K A plus KB est égal à K facteur de A plus B. دونك كنحيدو لو فاكتور كومان اللي هو 7AB كنكتبوه في البداية، كنحلو القوس كنكتبو اللي بقى لنا، كتبقى لنا 2A في لو بروميير تيرم كنكتبوها، اونتخ لي دو تيرم عندي بلوس كنكتبها، بقات لي بي في لو دوزيام تيرم كنكتبها ونبلع القوس. سي سا لا فاكتوريزاسيون. Deuxième expression, factoriser E est égal à 2x moins 1, facteur de 3x plus 5, moins 2x moins 1, facteur de x moins 2. هنا كيبان لنا لو فاكتور كومان اللي دايرته بالأحمر هو 2x moins 1. كتلاحظوا هنا لي فاكتور كومان ce sont des sommes. Une somme 2x moins 1 هذه ou bien une différence. Ça y est, هذا هو le facteur commun. علاش le premier terme فيه deux facteurs. Le premier facteur اللي هو 2x moins 1, le deuxième facteur اللي هو 3x plus 5. Le deuxième terme, on a aussi deux facteurs. Le premier terme هو 2x moins 1, le deuxième terme هو x moins 2. On applique cette règle K fois A moins K fois B est égal à K facteur de A moins B. Pour cela, on va écrire E est égal à 2x moins 1. كنكتبوا le facteur commun وكنحلوا المعقوفات les crochets باش نكتبوا داكشي اللي بقى لنا في les deux termes. Le premier terme بقى لنا 3x plus 5 entre parenthèses moins entre parenthèses x moins 2. Après, E est égal à 2x moins 1 facteur de كنحيدو هادوك الأقواس اللي موجودين داخل المعقوفات والمعقوفات رجعناهم أقواس. دونك 3x plus 5 ما قبلهاش لو موان ça veut dire قبلها بلس دونك كتبقى كما هي 3x plus 5. On a les parenthèses الأخير قبلهم لو موان donc on change les signes des nombres qui existent entre parenthèses كنبدلو لي سيني. نورمالمون عندي بلس x moins 2 بين الأقواس، مي كنحيدو الأقواس كترجع لي moins x plus 2. Après, on calcule E est égal à 2x moins 1 facteur de 2x plus 7. On a 3x moins 1x ou bien moins x est égal à 2x. 3 ناقص 1 كتساوي 2. Après 5 plus 2 est égal à 7. أعزائي التلاميذ، اشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من أجل التشجيع، وشكرا للمتابعة.